अरे दादा মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বাধা, ছেলেবেলে ভুল ভাল ঢুকছে। और क्या गाइस, शुरू होते কেটেছে, কিছু কেটেছে ফেটেছে। गाइस तो एक्सीडेंट के बाद अभी हम लोग हैं डानकुनी टोल प्लाजा पे। यहाँ पे सब फोटो खींच रहे हैं क्योंकि प्लान कैंसिल हो गया था, सबका मूड ऑफ हो गया था क्योंकि एक्सीडेंट के बाद दोस्त लोग इतना इंजर्ड हो गया कि क्या बोले, सबका मूड ऑफ हो गया। तो
हम लोग सोचे कि राइड कैंसिल कर देने के लिए, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं हाईवे मिर्ची छोटा करके एक राइड करके आएंगे। और क्या, चलते हैं, एंजॉय कीजिए। फुटेज दिखाने का कुछ है नहीं आज, एक्सीडेंट के बाद सारा मूड ऑफ हो गया। वैसे भी धीरे धीरे जाते हैं, रिस्पॉन्सिबली देखते हैं क्या होता है, एंजॉय करते हैं डे को। Think about it.
এই যে আমাদের রাইডার বয় ডিউক 390 পোল মেরে দিয়েছে। এই মুখটা দেখি, এই যে হ্যাশট্যাগ শো। এটা কিসের জানিস? কালকে এমন কর্নারিং নিয়েছে ডিউক 390 নিয়ে RC 200 পোল মেরে দিচ্ছে। কোথায় RC 200?